आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो शब बारात के हवाले से है। अगर आप 15वीं शाबान की रात इस वजीफ़ा को 7 चावल के दानों पर कर लेते हैं तो अल्लाह करीम आपको जो है वो 700 करोड़ अता फरमाते हैं। ये ऐसा वजीफ़ा है जिसने भी किया है अल्लाह ताला ने उससे उसकी तंगदस्ती को दूर फरमाया। इंशाअल्लाह ताला इसका मुकम्मल वजीफ़ा मैं आपसे फ़ज़ीलत के साथ ज़िक्र करूँगी। इस रात की फ़ज़ीलत बहुत ज़्यादा है। इस रात में अल्लाह ताला तकदीर के फ़ैसले फ़रमाते हैं। तो जो भी इंशाअल्लाह इस यकीन से करेगा कि आज की रात में जो भी अमल करूँगा, अल्लाह ताला मुझ पर मेहरबान होंगे और मेरी हर हाजत को पूरा फ़रमाएँगे। और अगर आप तंगदस्ती का शिकार हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी तंगदस्ती को आपसे दूर फ़रमाएँगे। वीडियो ज़िक्र करूँगी उससे पहले मैं गुज़ारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँचती रहे। शब बारात इस्लामी साल की 15वीं शाबान की रात है जिसे लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान कहा जाता है। यानी कि शाबान की निस्फ़ रात। ये रात मग़फ़िरत, बरकत, रहमत और तकदीर के फ़ैसलों की रात समझी जाती है। इस रात में अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ ख़ुसूसी रहमत नाज़िल फ़रमाते हैं और बेशुमार गुनहगारों को मुआफ़ कर दिया जाता है। हदीस की रोशनी में शब बारात की फ़जीलत कुछ इस तरह बयान की जाती है कि आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर ना पाया तो मैं आग की तलाश में निकली। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में हैं, सर मुबारक आसमान की तरफ उठाया हुआ है। आपने फरमाया अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात को आसमान दुनिया पर नज़ुल फरमा होते हैं और कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा लोगों को बख्श देते हैं। हद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब शाबान की 15वीं रात हो आए तो इस रात इबादत करो, इस दिन में रोज़ा रखो क्योंकि इस रात अल्लाह ताला ग़ुरूब आफ़ताब के बाद आसमान दुनिया पर नुज़ूल फ़रमा होते हैं और पुकारते हैं, है कोई मग़फ़िरत माँगने वाला कि मैं इसे बख्श दूँ? है कोई रोज़ी माँगने वाला कि मैं इसे रिज़्क दूँ? है कोई मुसीबत ज़दा कि मैं इसकी मुसीबत दूर कर दूँ? इस रात में 7 चावल के दानों वाला अमल तो करना है लेकिन उसके अलावा इस रात को इबादत में गुज़ारना भी चाहिए। इस रात को कौन से अमाल करने चाहिए उसके हवाले से मैं आपसे ज़िक्र करना चाहूँगी कि इस रात में नमाज़ नफ़िल कोई भी आप अदा करें लेकिन कम अज़ कम 2 रकत नफ़िल लाज़मी पढ़ें। बेहतर हो कि 8 या 12 रकत पढ़ें लेकिन 2 रकत नफ़िल तो लाज़मन अदा करें। किस तरह से कि हर रकत में सूरतुल फ़ातिहा के बाद सूरतुल इख़लास 3 बार पढ़ें। उसके अलावा तौबा और इस्तिग़फ़ार का एहतमाम भी कीजिए। ये रात मग़फ़िरत की है इसलिए 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह पढ़ें। सच्चे दिल से आपने तौबा करनी है, अपने गुनाहों की मुआफ़ी अल्लाह करीम से माँगनी है। दुरूद शरीफ की कसरत भी इस रात में लाज़मन करें, कम अज़ कम 100 मरतबा दरूद शरीफ कोई भी पढ़ लें या दरूद इब्राहीमी बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत का हामिल है तो दरूद इब्राहीमी की एक तस्बीह लाज़मन कर लीजिए। सूरह यासीन की तिलावत इस रात में 3 मरतबा सूरह यासीन पढ़ना बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत का हामिल है। हर मर्तबा पढ़ने के बाद आप दुआ करें। पहली मर्तबा आपने क्या करना है कि लंबी ज़िंदगी, सेहत और बरकत के साथ इसकी दुआ आपने लाज़मी करनी है। दूसरी मर्तबा जब आप सूरह यासीन पढ़ें, तो परेशानियों से निजात के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। तीसरी मर्तबा जब आप सूरह यासीन पढ़ें, तो रिज़्क में बरकत के लिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। कब्रिस्तान की ज़ियारत अगर मुमकिन हो तो कब्रिस्तान जाकर मरहुमीन के लिए दुआ कर लें क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब बारात में कब्रिस्तान तशरीफ़ ले जाया करते थे। इस रात में रोज़ा रखना 15 शाबान के दिन रोज़ा रखने की बहुत ज़्यादा फ़जीलत आई है। अब चलते हैं उस वजीफ़ा की जानिब जो मैंने आपसे ज़िक्र किया कि आपने 15 शाबान यानी शब बारात में 7 चावल के दानों पर आपने ये वजीफ़ा करना है।
یہ رزق میں برکت، قرض سے نجات، حاجات کی تکمیل کے لیے بہت زیادہ مؤثر وظیفہ ہے۔ وظیفہ کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے کہ شب بارات کی رات عشاء کی نماز کے بعد پاک صاف جگہ پر آپ بیٹھیں، 7 چاول کے دانے اپنے سامنے رکھ لیجیے۔ اب یا رزاقو یا وہابو 100 مرتبہ پڑھیں۔ ہر بار پڑھنے کے بعد چاول کے دانوں پر دم کر لیں۔ آپ چاہیں تو الگ الگ ہر دانے پر کر لیں، چاہے تو ایک مرتبہ اس ساتوں کے ساتھ پر دم کریں، لیکن آپ نے پڑھنا اس کو 700 مرتبہ ہی ہے۔ یعنی 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے 7 چاول کے دانوں پر۔ جب مکمل کر لیں تو یہ چاول اپنے گھر کے کسی کونے میں رکھ دیں یا باہر کسی جگہ پرندوں یا چیونٹیوں کے کھانے کے لیے ڈال دیجیے۔ اب اس کے حوالے سے ایک وظیفہ بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ بزرگان دین سے منقول ہے اور کئی لوگوں نے اس کے ذریعے حیرت انگیز برکت دیکھی ہے۔ ایک شخص جو سخت قرض دار تھا اور بہت مالی پریشانی میں تھا، اس نے کسی بزرگ سے اپنی تکلیف بیان کی۔ بزرگ نے اسے شب بارات میں 7 چاول کے دانوں پر یا رزاقو یا وہابو پڑھ کر دم کرنے کا وظیفہ بتایا۔ اس شخص نے اس عمل کو مسلسل 7 دن تک کیا۔ اب نتیجہ کیا ہوا کہ چند دن بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کے لیے ایسے دروازے کھولے کہ اس کی ساری پریشانیاں ختم ہو گئیں اور وہ قرضوں سے نجات پا گیا۔ اس نے جب دوبارہ اس بزرگ سے ملاقات کی تو بزرگ نے فرمایا یہ چاول کے 7 دانے محض ایک ذریعہ تھے، اصل طاقت اللہ کے اسماء مبارکہ میں ہے۔ اگر یقین کامل ہو تو ہر دعا بے شک آپ کی قبول ہو جایا کرتی ہے۔ پیر کامل نہیں ہوتا، یقین کامل ہوتا ہے، اور ہمارا یہی موٹیو ہے۔ جو بھی آپ سے وظیفہ ذکر کیا جاتا ہے، کوئی مقصد آپ سے جو بھی ذکر کیا جاتا ہے، تو کرنے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے۔ یہ چیزیں صرف اور صرف ایک ذریعہ ہے آپ کو اللہ تک پہنچا دینے کا۔ آپ کے وظائف صرف اور صرف اس لیے آپ سے ذکر کیے جاتے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے۔ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، نہ تو ان چیزوں نے کرنا ہے، نہ ان جو بھی لوگ ہیں انہوں نے کرنا ہے۔ کرنا تو اللہ کی ذات نے، اللہ کے کن کے محتاج ہیں ہم سب۔ تو اس رات میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اس یقین سے کرنا ہے کہ بے شک اللہ ہی میری مدد کرنے والے ہیں، اللہ ہی میری ہر مشکل کو آسان کرنے والے ہیں۔ اب اس میں کیا نتیجہ ہم نکالتے ہیں کہ شب بارات کی اللہ کی رحمت اور مغفرت کی رات ہے یہ رات۔ اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، توبہ کریں اور اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگیں۔ 7 چاول کے دانے کا وظیفہ خاص طور پر رزق اور حاجات کی تکمیل کے لیے بہت مجرب ہے۔ اسے یقین اور بھروسے کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اسم مبارک کے ذریعہ سے اس مبارک رات کی برکتوں سے اللہ کریم ہمیں محروم نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا قبول فرمائے، ہر حاجت کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم فرمائے۔ بے شک یہ رات بڑی بابرکت رات ہے۔ اس رات سے جو محروم رہ گیا وہ تا عمر محروم رہ گیا۔ بے شک یہ فیصلوں کی رات، اس رات میں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم فرمائے، آپ کی تقدیر میں وہ سب لکھ دے جو آپ اللہ سے مانگتے ہیں۔ آپ کے نصیب میں اللہ کریم بھلائیاں لکھ دیں، آپ کے نصیب میں اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز لکھے جو آپ جس کی طلب کرتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی دعاؤں کو ضرور لکھ دیا کریں۔ بے شک بہت سے لوگ جو ہے وہ کمنٹ پڑھتے ہیں، جب آپ کی دعاؤں پر کوئی اللہ کا ولی آمین کہہ دے تو آپ کی دعا قبولیت کے درجے کو پہنچ سکتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ لازمی لکھیں اور اللہ تعالیٰ سے بھلے کی امید رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں، آپ کی تمام تر حاجات کو پورا فرمائیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔